So guys, kay ting eskwela naman po na ipa-challenge si Mrs. sa iyang anak. Sige. Oh, may init-init. Oh, sige. Unsa may mong ikuan? Bato-batupik mong mga. Ah, bato-batupik taga. Panaloy mong Papa Gabriel. Kanay mong ulo. Oo, paupaw na nga. Mana jud ka. Tapos, Ayon, ikaw pa yung magbayad. pero siya mo daog makapagupit kag imong gusto plus naa pay additional 100. Then ako pay mo bayad. Ano kay 100 pa? Na. Ah, sige. Sugod na ta bato-bato pik. Ah, alegap. Para walay tikas. Sige, pakita. Sige, go. Bato-bato pik. Oh, 1 point. Ano yun, tama? 5. Bato-bato pik. Oh, 2 points. Bato-bato pik. Bato-bato pik. Bato-bato pik. Kawan. Bato-bato pik. Bato-bato pik. Gato. Bato pik. Oh, 3. Bato pik. Bato-bato pik. Bato-bato pik. 3. Bato pik. Bato-bato pik. Kala. Plus to ta, plus to. Kasi plus Dahil nag-time on mig 4. Bato pik. Bato pik. Kawan. Bato pik. So, nasa 100. Then, siya pa Joy magbayad sa kwan guys. Sa pagupit. bato-batupik na pili na noon ta. Sama na po ka na. Hindi na magpagupit.